बच्चों आओ, पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए मिलकर प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हदिया दुरूद सलाम पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। मेरे साथ मिलकर आपने दुरूद पाक में शामिल हो जाना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ेरो ज़बर। जी हाँ, हर बार की तरह हम आपके लिए एक नई एपिसोड लेकर आए हैं। आज भी इंशाअल्लाह मज़ेदार से सवालात होंगे और आपके हमारे इल्म में बहुत सारा इजाफा होने जा रहा है। आप हमें मदनी चैनल पर देख रहे हैं या सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। अपने दोस्तों को भी आगाह कीजिए। अगर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इल्म दीन पहुँचाया जा सके। अच्छी अच्छी नियतों के साथ हमारे साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह बहुत सारा इल्म दीन सीखने का मौका मिलेगा। हमारे साथ आज भी 6 कंटेस्टेंट्स मौजूद होंगे जिनके दरमियान हम खूबसूरत से 5 राउंड्स करवाएंगे और इन 5 राउंड्स में इनके दरमियान होने जा रहा है बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही अमेजिंग मुकाबला। हर राउंड्स में हम इनसे सवालात करेंगे और जो सही जवाबात देंगे हम उन्हें पॉइंट्स भी देंगे। याद रहे कि तीसरे राउंड के इख्तिताम पर हमें अपने इस प्रोग्राम से 2 बच्चों को रुखसत करना होता है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप रुखसत होने वालों की फहरिस्त में अपना नाम शुरू में ही ना लिखवा लें, वरना आखिर में तो हमें एक आज के प्रोग्राम का विनर ज़रूर मिल जाएगा। जो विनर होता है उसे हम कैश प्राइज़ दिया करते हैं। रनर अप को भी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, उन्हें भी प्राइज़ दिए जाते हैं और जो पीछे रह जाने वाले होते हैं हम उन्हें भी खाली हाथ नहीं लौटाया करते। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। पहला राउंड शुरू करने से पहले बढ़ेंगे हमारे कंटेस्टेंट्स की जानिब और इनसे तारुफ लेंगे, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, नाम क्या है। सबसे पहले बेटा आप अपना तारुफ करवाएंगे। मेरा नाम हसनैन रज़ा है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। मैं दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल सिस्टम में पढ़ता हूँ। अरे वाह माशाअल्लाह, हसनैन रज़ा ने तो एक ही जुमले में नाम भी बता दिया, वालिद का नाम भी बता दिया, स्कूल का नाम भी बता दिया, मगर ये नहीं बताया कि किस क्लास में पढ़ते हैं। मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। चलें, 4th क्लास के स्टूडेंट हैं, हसनैन रज़ा नाम है। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। बढ़ेंगे अगले कंटेस्टेंट की जानिब। मेरा नाम मोहम्मद इज़ान है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद आमिर है। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह आपको मजीद बरकत दे माशाअल्लाह। बढ़ेंगे हमारे अगले कंटेस्टेंट की जानिब। अपना पूरा नाम बताएंगे बेटा। मोहम्मद हाशिर। मोहम्मद हाशिर। वालिद का नाम क्या है बेटा? मोहम्मद कामरान। मोहम्मद कामरान। क्लास भी बता दे जनाब। क्लास 5। क्लास 5 के स्टूडेंट हैं और नाम मोहम्मद हाशिर है। अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद मुसअब रज़ा है। मोहम्मद मुसअब रज़ा, आपको पता है कि हमारे असलाफ में से, हमारे बुजुर्गों में से एक सहाबी गुजरे हैं जिनका नाम था मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बड़े ज़बरदस्त सहाबी थे, अल्लाह उनका सदका हम सबको अता फरमाए। वालिद का क्या नाम है बेटा? मोहम्मद शाहिद। जी, कहाँ पढ़ते हैं बेटा? दारुल मदीना क्लास 4। दारुल मदीना क्लास 4 में पढ़ते हैं। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम उबैद रज़ा है, मेरे वालिद का नाम अब्दुल वहाब है। अल्लाह आपको भी बरकत अता फरमाए। मदरसे की तालीम कहाँ से हासिल कर रहे हैं? मदरसतुल मदीना। मदरसतुल मदीना में पढ़ रहे हैं। क्या हिफ्ज़ कर रहे हैं, नाज़रा पढ़ रहे हैं? नाजरा। कितने पारे पढ़ चुके हैं माशाल्लाह? 26 पारे। 26 हो चुके हैं और 4 पारों के बाद इंशाल्लाह कुरान मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपको भी आलिम कुरान बनाए, हाफिज़ कुरान बनाए। अगले कंटेस्टेंट। मोहम्मद हमजा। वालिद का नाम भी बताएंगे बेटा? मोहम्मद बुरहान। माशाल्लाह। क्लास 6। चलें जी, 6 क्लास के स्टूडेंट भी हैं, 4th क्लास के स्टूडेंट भी हैं, 5th क्लास के स्टूडेंट भी हैं, मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले भी हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज बड़ा ही अमेजिंग और खूबसूरत मुकाबला देखने को मिलेगा। शुरू करेंगे हमारा पहला राउंड। पहले राउंड के रूल्स में आपको बताता चलूँ। पहले राउंड में मैं आपसे सवालात करूँगा, बारी बारी हर एक से सवाल होगा, लेकिन आपने जवाब में मुझे एक नहीं बल्कि 3 जवाबात देने हैं, क्योंकि मैंने आपको 3 नंबर देने हैं। अगर आप तीनों दुरुस्त जवाब देंगे तो मैं आपको 3 नंबर दूंगा। अगर आपने 2 दुरुस्त जवाब दिए तो आपको कितने नंबर दिए जाएंगे? 2। और अगर सिर्फ 1 सही जवाब दिया, कितने नंबर दूंगा? 1। 1 नंबर। आप लोगों ने कितने लेने हैं? 3।
3 لینے ہیں وہ تو وقت بتائے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے اس پروگرام زیرو زبر کا پہلا راؤنڈ. پہلا سوال ہوگا حسنین محمد زبیر سے. سوال آپ سے یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کی جان کے مالک ہیں، اس کا ذکر قرآن میں آیا. کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ ذکر قرآن کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 21 سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں ہے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کی جان کے مالک ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 21 سورہ احزاب آیت 6 میں آیا. حسنین زبیر نے صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے اذعان رضا کی. سوال آپ سے یہ ہے، مومنوں کی صفت کہ فضول بات سے منہ پھیرتے ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ پارہ نمبر 18 سورہ مومنون آیت نمبر 3 میں. تینوں صحیح جواب دے کر اذعان نے بھی 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے محمد حاشر کی، اور آپ سے سوال یہ ہے، زیتون کا درخت تیل لے کر اگتا ہے اور سالن کا کام بھی دیتا ہے، زیتون کی یہ خاصیت قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ پارہ نمبر 18 سورۃ المومنون آیت نمبر 20 میں ہے. زیتون کی اس خاصیت کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 18 سورہ مومنون آیت 20 میں آیا. تینوں صحیح جوابات دے دیے ہیں. باری ہے مصعب رضا کی. ریڈی ہیں آپ؟ جی. آپ سے سوال یہ ہے، مشہور ارشاد اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، یہ قرآن پاک کے کس مقام پر آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیں گے بیٹا. اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں ہے. یہ مشہور ارشاد اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، قرآن پاک کے پارہ 3 سورہ آل عمران آیت 26 میں آیا. تینوں صحیح جوابات دے دیے ہیں. باری ہے عبید کی، اور آپ سے سوال یہ ہے، قرآن پاک کا مشہور ارشاد سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں، یہ قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ پارہ نمبر 20 سورۃ الرعد آیت نمبر 18. چلیں جناب، عبید نے جواب دیا پارہ 20 سورہ رعد آیت نمبر 18، جبکہ یہ ذکر قرآن پاک کے پارہ 13 سورہ رعد آیت نمبر 28 میں آیا. محمد عبید سے 2 غلطیاں ہوئی، 1 نمبر حاصل کیا ہے جناب. باری ہے محمد حمزہ کی. آپ سے سوال ہے، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک کے کس مقام پر آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیں گے. اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں آیا. محمد حمزہ کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کی اس صفت کا بیان کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں آیا. یہی کہتے ہیں آپ جناب؟ جی، بڑا سوچ سمجھ کر جی کہا ہے اور بالکل صحیح کہہ کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ایک سوال سب سے ہو چکا. باری ہے ایک اور سوال کرنے کی. سوال ہوگا محمد حسنین زبیر سے. آیت درود و سلام قرآن پاک میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ آیت درود و سلام قرآن پاک کے پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 29 میں ہے. ایک بار پھر غور کریں گے حسنین. مشہور آیت درود و سلام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 29. یہ آپ کا فائنل جواب ہے؟ جی. اسی جواب کے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ چلیں جناب، مدنی چینل کے ناظرین، حسنین رضا نے جواب صحیح دیا یا غلط دیا آپ کو بتائے دیتا ہوں. آیت درود و سلام قرآن پاک کے پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں ہے. حسنین سے غلطی ہو گئی، کوئی نمبر نہیں حاصل کر سکے جناب. اللہ اکبر. باری ہے اذعان رضا کی. سوال یہ ہے، ارشاد باری تعالی اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو قرآن پاک کے کس مقام پر آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیں گے. پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں ہے. اذعان نے ایک بار پھر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے محمد حاشر کی. سوال یہ ہے، اللہ پاک پر ایمان رکھنے والے مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج آیت نمبر 56 میں ہے.
آپ کا کہنا یہ ہے مسلمانوں کی اس صفت کا بیان کہ اللہ پاک پر ایمان رکھنے والے مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ پارہ 17 سورہ حج آیت نمبر 56 کہا، یہاں آپ سے غلطی ہو گئی کیونکہ آیت نمبر ہے 35۔ 2 نمبر محمد حاشر کامران نے بھی حاصل کر لیے ہیں۔ وہاں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی مصیبت پر، چھوٹی چھوٹی سی پریشانی پر آہو بکا شروع کر دیتے ہیں، شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں رب کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ بڑھیں گے ہمارے مصعب رضا کی طرف، اور آپ سے سوال یہ ہے، مشہور قرآنی دعا انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن پاک کے کس مقام پر موجود ہے؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتانی ہوگی۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 156 میں ہے۔ مشہور قرآنی دعا انا للہ و انا الیہ راجعون، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت 156 میں تینوں صحیح جواب دے کر مصعب رضا نے تینوں نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے عبید کی۔ سوال یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراج منیر یعنی چمکا دینے والے سورج ہیں۔ حضور کی اس عظمت و شان کا بیان قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں آیا؟ پارہ نمبر 13۔ لادری جی، کون جواب دے گا؟ ارے چوتھی کلاس کا اسٹوڈنٹ کون ہے؟ پہلے آپ بتائیں، مصعب بتائے گا۔ پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 46 میں ہے۔ جی جناب، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراج منیر ہیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 46 میں آیا۔ مصعب نے بالکل صحیح جواب دے کر کوئی نمبر حاصل نہیں کیا۔ جی عبید سے بھی غلطی ہو گئی ہے، کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ بڑھیں گے ہمارے پہلے راؤنڈ کے آخری سوال کی طرف، اور آخری سوال ہوگا محمد حمزہ سے۔ سوال یہ ہے، مومنین اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ مومن کی اس صفت کا بیان پارہ 18 پارہ 17 5 4 3 2 1۔ حمزہ سے بھی غلطی ہو گئی ہے۔ مومن کی اس صفت کا بیان کہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، پارہ 9 سورہ انفال آیت نمبر 2 میں آیا۔ حمزہ سے بھی غلطی ہو گئی، کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا جی۔ اسی کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلے راؤنڈ کے اختتام پر ہمارے بچے کہاں کہاں پر زیر ہوئے اور کون زبر ہو کر بازی لے گیا۔ زیر و زبر، زیر و زبر۔ حسنین رضا نے پہلے راؤنڈ کے اختتام پر حاصل کیے ہیں 3 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ اذعان نے کوئی غلطی نہیں کی، حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ حاشر سے ایک غلطی ہوئی، حاصل کیے ہیں 5 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ مصعب رضا نے کوئی غلطی نہیں کی، حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ عبید نے حاصل کیا ہے صرف 1 پوائنٹ۔ سبحان اللہ۔ حمزہ نے حاصل کیے ہیں 3 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ بڑھیں گے ہمارے دوسرے راؤنڈ کی طرف، اور دوسرے راؤنڈ میں بھی آپ سب سے باری باری سوالات ہوں گے، مگر جواب دینے کے لیے آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے۔ آپ نے صحیح آپشن کو تلاش کرنا ہے، چوز کرنا ہے، اور اگر آپ نے صحیح آپشن چوز کر لیا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹس، اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ۔ آپ نے اب نمبر لینے ہیں یا مجھے واپس کرنے ہیں؟ چلیں جی، یہ تو وقت بتائے گا۔ شروع کریں گے ہمارا دوسرا راؤنڈ۔ پہلا سوال ہوگا محمد حسنین زبیر سے۔ سوال یہ ہے، وہ کون سی سورت ہے جس کے شروع کی 10 آیتیں یاد کرنے سے دجال سے حفاظت ہوگی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں سورہ یونس، آپشن نمبر 2 سورہ کہف، آپشن نمبر 3 سورہ واقعہ۔ سورہ کہف۔ آپ کا کہنا یہ ہے سورہ کہف، اور آپ کے پاس 2 مزید آپشن تھے، مگر آپ نے جو آپشن چوز کیا وہ بالکل درست آپشن چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ آری ہے اذعان کی۔ آپ سے سوال یہ ہے، وہ کون سی سورت ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ سورت پڑھ کر سویا کرو کیونکہ یہ سورت شرک سے بری کرتی ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں سورہ ماعون، آپشن نمبر 2
سورہ منافقون. آپشن نمبر 3 سورہ کافرون. سورہ کافرون. آپ نے کہا سورہ کافرون. آپشن نمبر 3 کو چوز کیا اور آپ نے بالکل صحیح آپشن چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے محمد حاشر کامران کی. سوال یہ ہے قرآن پاک میں کتنی بار بسم اللہ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. 115 بار. آپشن نمبر 2 114 بار. آپشن نمبر 3 116 بار. 115 بار. آپ کا کہنا یہ ہے 115 بار، جبکہ آپ کے پاس آپشنز تھے 114 یا 116. چلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو آپشن چوز کیا وہ بالکل صحیح آپشن چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے محمد مصعب رضا کی. آپ نے بتانا یہ ہے ختم نبوت کی مشہور آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم والی آیت قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہیں 15واں پارہ. آپشن نمبر 2 19واں پارہ. آپشن نمبر 3 22واں پارہ. 22واں پارہ. آپ نے کہا 22واں پارہ، جبکہ آپ کے پاس تو مزید آپشنز موجود تھے. آپ نے 22واں پارہ چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے عبید رضا کی. آپ سے سوال یہ ہے اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چمکا دینے والا سورج ارشاد فرمایا. یہ قرآن پاک کی کس سورت کی کون سی آیت میں ارشاد ہوا؟ جواب دینے کے لیے آپ کو آپشنز دوں گا. آپشن نمبر 1 سورہ نمل کی آیت نمبر 22. آپشن نمبر 2 سورہ احزاب کی آیت نمبر 46. آپشن نمبر 3 سورہ نور کی آیت نمبر 8. آپشن نمبر 1. صحیح آپشن تھا سورہ احزاب کی آیت نمبر 46. آپشن نمبر 2 آپ سے غلطی ہو گئی، 1 نمبر بھی آپ سے واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. باری ہے محمد حمزہ کی اور آپ سے سوال یہ ہے دشمن سے مقابلے کے وقت ثابت قدم رہنے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم سورہ انفال کی کس آیت نمبر میں ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 45. آپشن نمبر 2 44. آپشن نمبر 3 46. 45. بالکل صحیح آپشن چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ایک سوال سب سے ہو چکا. باری ہے ایک اور سوال کرنے کی. حسنین رضا سے سوال ہوگا اور سوال یہ ہے سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ قرآن پاک میں کتنی بار آئی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 28 ٹائمز. آپشن نمبر 2 31 ٹائم. آپشن نمبر 3 36 ٹائمز. 31. آپشن نمبر 2 31 چوز کیا اور بالکل درست چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. باری ہے محمد اذعان کی. آپ سے سوال یہ ہے قرآن پاک کے پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں 8 لوگوں کا ذکر ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 مستحقین وراثت. آپشن نمبر 2 مستحقین دولت. آپشن نمبر 3 مستحقین زکوٰۃ. نمبر 1. غلط آپشن چوز کر کے اپنا 1 نمبر مجھے واپس کر دیا. صحیح جواب تھا مستحقین زکوٰۃ. آپشن نمبر 3 غلطی ہو گئی، 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. باری ہے محمد حاشر کی. قرآن پاک کے پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں کس چیز کے شرعی حکم کو بیان کیا گیا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 زینت. آپشن نمبر 2 پردہ. آپشن نمبر 3 وراثت. نمبر 3 وراثت. آپ کا کہنا یہ ہے نمبر 3 وراثت. آپ سے بھی غلطی ہو گئی، صحیح جواب تھا پردہ. 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. باری ہے محمد مصعب کی. مصعب نے اب تک کتنی غلطیاں کی ہیں؟ ایک بھی نہیں. ایک بھی نہیں. اب بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. چلیں جی سوال یہ ہے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 20 سے لے کر 26 تک کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ملتا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. آپشن نمبر 2 حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. آپشن نمبر 3 حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. آپشن 1 2 اور 3 حضرت نوح علیہ السلام. آپ کے پاس جواب دینے کے لیے آپشنز تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن نمبر 2 تھا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. تیسرا آپشن تھا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام. مگر آپ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام والا آپشن سلیکٹ کیا اور آپ سے غلطی ہو گئی.
सही ऑप्शन था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। 1 नंबर वापस जाएगा। अल्लाहु अकबर, पहले गलती नहीं की थी, यहाँ गलती हो गई। बारी है उबैद की। अब तक कोई नंबर मौजूद नहीं आपके पास। चलें जी, देखते हैं कि आप माइनस में जाते हैं या हमसे 2 नंबर लेके जाते हैं। सवाल ये है, पारा 30 सूरह शम्स आयत नंबर 11 से 15 में किस नाफरमान कौम का जिक्र है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 कौम आद, ऑप्शन नंबर 2 बनी इसराइल, ऑप्शन नंबर 3 कौम समूद। ऑप्शन नंबर 3। आपने कहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कौम समूद। जवाब देने के लिए आपके पास 2 मजीद ऑप्शन मौजूद थे, मगर आपने कौम समूद सेलेक्ट करके 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। चलें जी, 2 नंबर उबैद ने भी अपने अकाउंट में जमा कर लिए हैं। बढ़ेंगे दूसरे राउंड के आखिरी सवाल की तरफ और सवाल होगा मोहम्मद हमजा से। सवाल यह है, मशहूर आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, ये कुरान पाक की किस सूरत में है? ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर 1 सूरह माइदा, ऑप्शन नंबर 2 सूरह निसा, ऑप्शन नंबर 3 सूरह बकरा। सूरह माइदा। ये फाइनल डिसीजन है आपका? जी। मोहम्मद हमजा ने सेलेक्ट किया सूरह माइदा, कुरान पाक की मशहूर आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, ये कुरान पाक की सूरह माइदा में आया। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। इसी के साथ दूसरा राउंड हमारा अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए देखते हैं कौन जबर रहा और कौन ज़ेर हो गया। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी मदनी चैनल के नाजरीन, दूसरे राउंड का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। मोहम्मद हसनैन ने पहले राउंड में हासिल किए थे 3 पॉइंट्स और दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स। टोटल हो गए 7 पॉइंट्स। इज़हान ने पहले राउंड में हासिल किए थे 6 पॉइंट्स, दूसरे राउंड में हासिल किया 1 पॉइंट, टोटल हो गए 7 पॉइंट्स। मोहम्मद हाशिर ने पहले राउंड में हासिल किए थे 5 पॉइंट्स, दूसरे राउंड में हासिल किया 1 पॉइंट, टोटल हो गए 6 पॉइंट्स। मोहम्मद मुसअब ने पहले राउंड में हासिल किए 6 पॉइंट्स, दूसरे राउंड में हासिल किया 1 पॉइंट, टोटल हो गए 7 पॉइंट्स। उबैद का पहले राउंड में था 1 पॉइंट, दूसरे राउंड में भी है 1 पॉइंट, टोटल हो गए 2 पॉइंट्स। मोहम्मद हमजा ने पहले राउंड में हासिल किए 3 पॉइंट्स, दूसरे राउंड में हासिल किए 4 पॉइंट्स, टोटल हो गए 7 पॉइंट्स। पढ़ेंगे हमारे तीसरे राउंड की तरफ। तीसरा राउंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड होगा, क्योंकि इसमें आप सब ने एक साथ जवाब देने के लिए कोशिश करनी होगी और कोशिश होगी बजर के साथ। याद रहे, आप में से जो सबसे पहले बजर को प्रेस करने में कामयाब हो जाएगा उसी की बजर बीप करेगी, और जिसकी बजर बीप करेगी वही जवाब देने का हकदार होगा। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको दिए जाएंगे 2 पॉइंट्स, और अगर आपने गलती की तो आपसे वापस चला जाएगा 1 पॉइंट। नंबर्स लेने हैं या वापस देने हैं? लेने हैं। चलें जनाब, ये तो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी तैयारी बताएगी। बढ़ेंगे, शुरू करेंगे हमारा बजर राउंड। बजर राउंड शुरू करने से पहले बजर चेक कर लें। मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इज़ान, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद मुसअब, उबैद, हमजा। चलें जनाब, सब ने बारी बारी बजर बजा दी और बड़ी स्पीड से बजाई है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड, बजर राउंड। और सवाल होगा आप सबसे, लेकिन जवाब कौन देगा? जी, दबाने में नहीं, जो बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल आप सबसे, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? मोहम्मद हसनैन। सूरह कौसर। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सवाल यह है, कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं? उबैद। कुरान पाक में कुल 114 सूरतें हैं। आपका कहना यह है कुरान पाक में कुल 114 सूरतें हैं। एक बार फिर गौर कर लें, आपको वैसे ही नंबरों की जरूरत है। 114 सूरतें हैं। 114 सूरतें हैं। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है अगले सवाल की। कौन सी सूरत जुमे की रात को पढ़ने से मग़फ़िरत कर दी जाती है? मोहम्मद मुसअब। सूरह यासीन। आपका कहना यह है सूरह यासीन जुमे की रात को पढ़ने से मग़फ़िरत कर दी जाती है, और सही कहकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल, किस सूरत के बारे में फरमाया गया कि जो शख्स रात में इसकी आखिरी आयतें पढ़ेगा तो उसके लिए पूरी रात इबादत करने का सवाब लिखा जाएगा? इज़ान। सूरह आल इमरान।
सूरह आले इमरान। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल, कुरान पाक की सूरह यूसुफ में कितनी आयतें हैं? मोहम्मद हसनैन 111। 111 आयतें हैं। सही जवाब दे दिया है। हसनैन ने एक बार अपने पॉइंट्स में 2 नंबरों का मजीद इजाफा कर लिया। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल यह है, किस सूरत में औरतों से मुताल्लिक कसरत के साथ अहकामात बयान किए गए? मोहम्मद हमजा सूरत निसा। सूरत निसा। सही जवाब दे दिया है। 2 नंबर मोहम्मद हमजा ने भी हासिल कर लिए। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सूरह फातिहा में कितने हुरूफ? उबैद सूरह फातिहा में कुल 140 हरूफ हैं। सूरह फातिहा में कुल 140 हुरूफ है, या आप दावे के साथ कह रहे हैं? जी, सही जवाब आपको 2 नंबर दिलवाएगा और गलत जवाब 1 नंबर वापस चला जाएगा। 140 हरूफ। 140 हुरूफ बिल्कुल सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कुरान पाक की एक सूरत का नाम राद है। राद का माना क्या है? उबैद ने एक बार फिर बजर प्रेस की है। बजर प्रेस करने के बाद सोच रहे हैं, ऐसा ना करें भाई। कुरान पाक की एक सूरत का नाम राद है। राद का माना बताना है। बादलों से पैदा होने वाली गरज। बादलों से पैदा होने वाली गरज, आपका कहना यह है, मगर मैं आपको बताऊं जवाब जो दिया बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कुरान पाक में इरशाद हुआ, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। तर्जमा, मुझे इस शहर की कसम। इस आयत में अल्लाह पाक ने किस शहर की कसम इरशाद फरमाई? जी मोहम्मद हमजा मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा की कसम इरशाद फरमाई। सही जवाब दे दिया है जनाब। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुल 11 भाई थे। इनके सगे भाई का नाम बताएं। मोहम्मद हसनैन बिन्यामीन। इनके सगे भाई का नाम बिन्यामीन। आपके भाई का नाम? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई का नाम बिन्यामीन था। सही जवाब दे दिया है। बढ़ेंगे हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल यह है, किस सूरत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत का हिस्सा है? मोहम्मद इजान सूरह नमल। आपने कहा सूरह नमल। सूरह नमल, नमल का माना क्या है? जी हमजा ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। नमल का माना है चूंटी, मगर आपने जो जवाब दिया वो भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। आखिरी सवाल तीसरे राउंड का। इस सवाल के जवाब के इख्तिताम पर हमें मालूम हो जाएगा कि चौथे राउंड में हमारे साथ कौन कौन मौजूद होंगे और कौन रेड जोन में जाकर तशरीफ रखेंगे। सवाल यह है, कुरान पाक की एक सूरत का नाम तगाबुन है। तगाबुन का माना क्या है? मोहम्मद हसनैन खरीदो फरोख्त में नुकसान पहुंचाना। बिल्कुल सही जवाब दिया। बिल्कुल जी, खरीदो फरोख्त में नुकसान पहुंचाना। बच्चों का भी कहना यह है। सही जवाब दिया है। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। आइए देखते हैं, बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। कौन जबर रहा और कौन जेर हो गया? ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आइए आपको बताते हैं तीसरे राउंड के इख्तिताम पर हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। मोहम्मद हसनैन ने दूसरे राउंड तक हासिल किए थे 7 पॉइंट्स, मगर तीसरे राउंड में बेहतरीन कमबैक किया। कॉन्फिडेंटली जवाबात दिए और हासिल किए हैं 8 पॉइंट। टोटल स्कोर हो गया 15 पॉइंट। इसान रजा ने भी बेहतरीन कमबैक किया। दूसरे राउंड तक थे आपके 7 पॉइंट्स, तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स। टोटल हो गए 11 पॉइंट्स। मोहम्मद हाशिर ने दूसरे राउंड तक हासिल किए थे 6 पॉइंट्स, मगर तीसरे राउंड में आपको क्या हो गया? कोई जवाब नहीं दिया। आपके हैं टोटल 6 पॉइंट्स। मुसअब रजा ने दूसरे राउंड तक हासिल किए थे 7 पॉइंट्स, तीसरे राउंड में हासिल किए 2 पॉइंट्स। टोटल हो गए 9 पॉइंट्स। उबैद ने बेहतरीन कमबैक किया, क्योंकि दूसरे राउंड तक थे आपके 2 पॉइंट्स, तीसरे राउंड में आपने हासिल किए 6 पॉइंट्स। टोटल हो गए 8 पॉइंट्स। हमजा ने हासिल किए तीसरे राउंड में 4 पॉइंट्स, दूसरे राउंड के थे 7 पॉइंट्स। टोटल हो गए 11 पॉइंट्स। जी तो फैसला हो चुका। चौथे राउंड में हमारे साथ 4 कंटेस्टेंट होंगे,
मगर जो दो नहीं होंगे उनमें से हमारे हाशिर भाई और उबैद भाई अब हमारे साथ चौथे राउंड में नहीं होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए। आएंगे बैठेंगे रेड जोन में, हम बढ़ेंगे हमारे चौथे राउंड की तरफ। चौथा राउंड हमारा बड़ा खूबसूरत राउंड हुआ करता है क्योंकि हम इसमें अपने बच्चों को फ्लिप बोर्ड दिया करते हैं और उस पर तहरीर होता है, उस पर लिखा होता है सही या गलत। बच्चों से सवाल पूछा जाएगा और इन्होंने बताना है कि जो पूछा गया है वो बात सही है या गलत। बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड होगा। आप भी हमारे साथ रहिए। अगर सोशल मीडिया पर मौजूद हैं तो शेयर भी कीजिए। अल्लाह मजीद हमें बरकत अता फरमाए। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको दिया जाएगा 1 पॉइंट और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपसे वापस चला जाएगा 1 पॉइंट। या तो आपने लेना है या देना है, मगर याद रहे आप चारों को एक साथ मार्किंग की जाएगी, आप चारों को एक साथ पॉइंट्स दिए जाएंगे। हर सवाल के जवाब में आपको 1 नंबर दिया जाएगा या आपसे 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। बड़े ही ध्यान से आपने सवालात सुनने हैं, बसा औकात इसमें ट्विस्टी क्वेश्चन भी आएंगे। आपको चौथे राउंड के रूल समझ आ गए? जी। आर यू अंडरस्टैंड अबाउट 4 राउंड? यस। जी, आपने चौथे राउंड के रूल समझ लिए। आइए शुरू करेंगे हमारा चौथा राउंड। पहला सवाल आप चारों से। सवाल यह है, कुरान पाक को छूने के लिए गुस्ल करना यानी नहाना जरूरी है। बताइए बात सही है या गलत? तीन बच्चों का कहना यह है बात सही है, मगर हमजा ने डिसीजन लिया बात गलत है। हमजा क्यों डिसीजन लिया बात गलत है? कुरान पाक को छूने के लिए वुजू होना जरूरी है। जी, कुरान पाक को छूने के लिए वुजू की हाजत होती है। गुस्ल करना जरूरी नहीं होता, होना जरूरी है, लेकिन हर बार छूने के लिए गुस्ल करना जरूरी नहीं होता। अल्लाह करीम हमें खूब कुरान पाक को छू कर उसकी बरकतें हासिल करने की सआदत अता फरमाए। बढ़ेंगे हमारे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल यह है, सूरह बनी इसराइल मदनी सूरत है, बताइए ये बात सही है या गलत? तीन बच्चों ने कहा ये बात गलत है, मुसअब ने कहा बात सही है। मुसअब से गलती हो गई क्योंकि सूरह बनी इसराइल ये मदनी सूरत नहीं बल्कि मक्की सूरत है। तीनों बच्चों को नंबर्स दिए जाएंगे और मोहम्मद मुसअब से 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल यह है, सूरह नूर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान की गई, बताइए ये बात सही है या गलत? जनाब लगता है बच्चों ने फैसला कर लिया है। 3 बच्चों ने एक जवाब देना है और एक ने अलग जवाब देना है, मगर इस बार सही कहने वालों का जवाब बिल्कुल सही हो गया और गलत कहने वाले से गलती हो गई, क्योंकि सूरह नूर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान का बयान मिलता है। अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हमें सदका अता फरमाए। सही कहने वालों ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। चौथा सवाल, सूरह आले इमरान कुरान पाक की 3 नंबर की सूरत है, बताइए बात सही है या गलत? चारों ने कहा सही और बिल्कुल सही कहकर चारों ने 1 नंबर हासिल कर लिया है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है, 7वीं आयत सजदा कुरान पाक के 19वें पारे में नहीं है, क्या ये बात सही है या गलत? जनाब चारों का कहना है ये बात गलत है और बिल्कुल सही डिसीजन लिया, क्योंकि 19वें पारे में ही 7वीं आयत सजदा है। चारों को 1 नंबर दिया जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यह है, सूरह शुआरा मदनी सूरत नहीं है, क्या ये बात सही है या गलत? 3 बच्चों ने फैसला लिया बात गलत। हमजा ने कहा बात सही। जिसने कहा सही उसने जवाब दिया सही और जिसने कहा गलत उससे गलती हो गई। हमजा को 1 नंबर दिया जाएगा, बाकी 3 से 1 नंबर वापस ले लिया जाए। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल गौर से सुनिएगा। सवाल यह है, सूरह नूर की आयत नंबर 35 और 40 में कसरत के साथ लफ्ज नूर मिलता है, इसी मुनासिबत से इसे सूरह नूर कहा जाता है, बताइए ये बात सही है या गलत? यानी जनाब सूरह नूर की आयत नंबर 35 और 40 में कसरत के साथ लफ्ज नूर जिक्र किया गया, इसी मुनासिबत से इसे सूरह नूर कहते हैं, बताइए ये बात सही है या गलत? 3 बच्चों ने कहा बात गलत है, एक ने कहा बात सही। जिसने कहा सही उसने जवाब दिया बिल्कुल सही और जिसने कहा गलत उससे गलती हो गई। 1 नंबर गलत कहने वालों से वापस ले लिया जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। इरशाद बारी ताला,
तमाम नमाजों की पाबंदी करो और खुसूसन दरमियानी नमाज की। इसमें दरमियानी नमाज से मुराद असर की नमाज है। बताइए ये बात सही है या गलत? चारों ने कहा सही और बिल्कुल सही कहकर एक एक नंबर हासिल कर लिया है। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल यह है, सूरह कहफ की आयत नंबर 9 से 26 यानी 9 to 26 में असहाबे कहफ यानी गार वाले चंद औलिया इकराम का बयान किया गया। बताइए क्या ये बात सही है या गलत? चारों ने कहा सही और बिल्कुल सही डिसीजन लेकर एक एक नंबर हासिल कर लिया है। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल यह है, अम्मन खलका कुरान पाक के 19वें पारे का नाम है। बताइए ये बात सही है या गलत? 3 बच्चों ने कहा बात गलत, एक ने कहा बात सही। जिसने कहा गलत उसने जवाब दिया सही, क्योंकि अम्मन खलक ये 19वें पारे का नाम नहीं बल्कि 20वें पारे का नाम है। गलत कहने वालों ने सही जवाब देकर एक एक नंबर हासिल कर लिया है। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम को मदियन की तरफ भेजा गया। बताइए बात सही है या गलत? 2 ने कहा सही, 2 ने कहा गलत। जिसने कहा सही उसने जवाब भी दिया सही और जिसने कहा गलत उनसे गलती हो गई। सही कहने वालों को एक एक नंबर दिया जाएगा। बढ़ेंगे हमारे आखिरी सवाल की तरफ और आखिरी सवाल यह है, तीसरी सजदा तिलावत कुरान पाक के 14वें पारे में है। बताइए ये बात सही है या गलत? चारों का कहना यह है बात सही है और बिल्कुल सही डिसीजन लेकर एक एक नंबर हासिल कर लिया है। आइए इसी के साथ मदरी चैनल के नाज़रीन हमारा चौथा राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते हैं चौथे राउंड के इख्तिताम पर कौन जबर रहा और कौन जेर होकर हमारे इस प्रोग्राम से रुखसत हो गया। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी मदरी चैनल के नाज़रीन, चौथे राउंड के इख्तिताम का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। चौथे राउंड के इख्तिताम पर हसनैन ने, बता दूं क्या पोजीशन है? आपको क्या लगता है, आप 5वें राउंड में पहुंच चुके हैं या रेड जोन में जाएंगे? जी क्या जी पहुंच चुके हैं? अच्छा, और इज़ान को क्या लगता है? कुछ नहीं लगता। चलें, मुसाब को क्या लगता है? रेड जोन। अच्छा, और हमजा को नहीं मालूम। चले मैं आपको बताता चलूं, हमारे 5वें राउंड में हसनैन और हमजा हमारे साथ होंगे। मुसाब रजा और इज़ान दोनों आकर नीचे तशरीफ रखेंगे। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी बरकत अता फरमाए। हम बढ़ेंगे हमारे 5वें राउंड की तरफ। 5वां राउंड होता है पिक्टोरियल राउंड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड। इसमें हम आपको दिखाएंगे तस्वीर और तस्वीर देखकर आपने बजर बजानी होगी और हम आपसे सवाल करेंगे और उसका सही जवाब देने की सूरत में आपको दिया जाएगा 1 पॉइंट और अगर आपने गलती की तो आपसे वापस ले लिया जाएगा 1 पॉइंट। आप दोनों रेडी हैं? जी। नहीं, आप तो रेडी हैं। दिखाइए आपकी बजर भी रेडी है नहीं? हमजा चलें जनाब, दोनों की बजर भी प्रॉपर काम कर रही है। जो बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा वही जवाब देगा और आपने तस्वीर गौर से देखनी है और उसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। शुरू करें? जी। आइए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं हमारे 5वें राउंड की तरफ। 5वां राउंड पिक्टोरियल राउंड, फैसला कुन राउंड। पहली तस्वीर दिखाइए जनाब, हमसे क्या पूछना चाहती है? जी हसनैन रजा ने पहले बजर प्रेस की। जी बताइए, खाना काबा का जिक्र कुरान पाक के किस मकाम पर आया? पारा, सूरत, आयत तीनों बताएंगे। खाने काबा का जिक्र पारा 4 सूरह आले इमरान आयत नंबर 96 में आया। पारा भी सही बताया, सूरत भी सही बताई, आयत भी सही बताकर नंबर हासिल कर लिया है। बढ़ेंगे हमारी अगली तस्वीर की तरफ। दिखाइए जनाब। मोहम्मद हसनैन, मकाम इब्राहिम का जिक्र कुरान पाक के किस मकाम पर आया? पारा, सूरत, आयत तीनों बतानी होगी। मकाम इब्राहिम पारा 4 सूरह आले इमरान और आयत नंबर 97। मकाम इब्राहिम का जिक्र पारा 4 सूरह आले इमरान आयत 97 में आया। सही जवाब दे दिया है। 2 पॉइंट्स का मजीद इजाफा कर लिया। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी हमें तस्वीर की सूरत में स्क्रीन पर नजर आएगा। जी बेटा जवाब देंगे हसनैन। सवाल यह है, उलमा इकराम का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है?
علماء کرام کا ذکر پارہ 22 سورہ فاتر آیت نمبر 28 میں ہے۔ پارہ بھی صحیح بتایا، سورت بھی صحیح بتائی، آیت بھی صحیح بتا کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ مسلسل اپنے اسکور میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں حسنین۔ بڑھیں گے ہماری اگلی تصویر کی طرف، دکھائیے جناب اگلی تصویر ہمیں کیا دکھائی جاتی ہے۔ ایک بار پھر حسنین نے پہلے بزر بجا کر جواب دینے کی پوزیشن حاصل کر لی۔ بتائیے جناب کھیتی کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ کھیتی کا ذکر قرآن پاک میں پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 64 میں ہے۔ صحیح جواب دیا انہوں نے؟ جی جی جناب بالکل صحیح جواب دے کر ایک بار پھر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ پڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف، دکھائیے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ تصویر ہماری مجلس ہمیں کیسے دکھائے گی۔ کس نے بجائی یہ بزر؟ حسنین نے ایک بار پھر۔ ہم دونوں آپس میں کر لیں پھر آپ تشریف رکھیں نیچے، ایسا کر لیں؟ نہیں جناب، ہوا کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ ہواؤں کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں ہے۔ جی پارہ 2 نہیں ہوتا، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں ہوا کا ذکر آیا۔ صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ جی بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف، دکھائیے جی اگلی تصویر ہمیں کیا دکھائی جاتی ہے۔ چلیں جی ونس اگین حسنین نے بزر بجانے میں جلدی کر دی ہے۔ بتائیے سردی اور گرمی کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ سردی گرمی کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 30 سورہ قریش آیت نمبر 2 میں ہے۔ سردی گرمی کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 30 سورہ قریش آیت نمبر 2 میں آیا۔ صحیح جواب دے دیا ہے۔ اگلا سوال تصویر کی صورت میں ہماری اسکرین پر، ایک بار پھر حسنین نے بزر جلدی دبا دی ہے۔ بتائیے جناب حسنین کیلے کے گچھے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتانی ہوگی۔ کیلے کے گچھوں کا ذکر پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 29 میں آیا۔ پارہ بھی صحیح بتایا، سورت بھی صحیح بتائی، آیت بھی صحیح بتا کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف، دکھائیے جناب اگلا سوال تصویر کی صورت میں ہمیں کیا دکھایا جاتا ہے۔ محمد حسنین نے ایک بار پھر بزر پریس کر دی ہے۔ جی بتائیے حسنین سیڑھیوں کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ سیڑھیوں کا ذکر قرآن پاک میں پارہ 25 سورہ زخرف آیت نمبر 33 میں۔ حسنین رضا نے ہمیں ذہنی آزمائش کی یاد تازہ کر دی ہے۔ سیڑھیوں کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 25 سورہ زخرف کی آیت نمبر 33 میں آیا۔ صحیح جواب دے کر ایک بار پھر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ اب تک 5ویں راؤنڈ کا کوئی نمبر مس نہیں کیا، سارے نمبر حسنین نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لیے ہیں۔ بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف اور دیکھیں گے کہ اگلا سوال تصویر کی صورت میں ہمیں کیا نظر آتا ہے۔ محمد حمزہ نے بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے بزر بجانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ حمزہ بتائیے دودھ کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ دودھ کا ذکر پارہ 18 بزر تو حمزہ نے بجائی ہے، لگتا ہے جواب حسنین سے لینا ہوگا۔ چلیں جی حمزہ بتائیے جناب، شاید یاد آ جائے۔ دودھ کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتانی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے وہ یہ ہیں کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ اللہ ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری پیاری نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جی حمزہ جواب نہیں بن پا رہا، بزر پریس کر دی، جواب لیں گے حسنین سے، جلدی جلدی۔ دودھ کا ذکر قرآن پاک میں پارہ 14 سورہ نحل
आयत नंबर 66 में है। हसनैन ने दूध का जिक्र कुरान पाक में जहां आया पारा भी सही बताया, सूरत भी सही बताई, आयत भी सही बताकर जवाब दुरुस्त दे दिया है। यहाँ नंबर, इस जवाब में नंबर किसी को नहीं दिया जाएगा, बल्कि हमजा का एक नंबर माइनस में चला जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। दिखाइए जनाब तस्वीर। जी बताइए, दीवार का जिक्र कुरान पाक में कहाँ आया? दीवार का जिक्र कुरान पाक में पारा 16 सूरे कहफ आयत नंबर 77 में है। दीवार का जिक्र कुरान पाक के पारा 16 सूरह कहफ आयत 77 में आया। सही जवाब दे दिया है, एक और नंबर का इजाफा कर लिया। इसी के साथ मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा। दोनों कंटेस्टेंट मेरे पास करीब आ जाएंगे, आप चारों भी मेरे पास आ जाएंगे। अल्लाह करीम आप सबको बरकत अता फरमाए। बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला हुआ और माशाल्लाह हमारे बच्चों ने बड़ी खूबसूरत तैयारी की। माशाल्लाह, अल्लाह करीम आप सबको बरकत अता फरमाए। मगर यहाँ से हम किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया करते। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। और ये आप ले लें? नहीं, चले जनाब। हसनैन ये गिफ्ट लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हसनैन को पता है कि ये हमारे आज के प्रोग्राम के विनर करार पाए हैं। हसनैन को भी तोहफा दिया जाएगा और हमारे हमजा भाई को भी तोहफा दिया जाएगा। आपके लिए कैश प्राइज है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको मजीद बरकत अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्रोग्राम के दौरान आपको बहुत सारा इल्म दीन सीखने को मिला होगा। अल्लाह हमें मजीद इल्म दीन की सआदत अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल।